Tunampikia asante banduku wetu bote wanatufuataka pa YouTube. Tunampikia asante, tunamisalimia. Mungu wa mbingu amibariki mwe wote wanatufuataka. Tunasema Mungu wa kumbingu amfanyie neema tena. Ndio siku mwatu weze maisha ya Kristo, siku mwatu kamone Yesu. Ndio leo mie mama wenu Safi Kitenge nakuya na message ya Mungu. Hii haina predication, ni message Mungu alileta. Alinipatia mu janvier, kumwisho wa janvier, maombi nilikuwa naomba. Mungu alinipatia message nasema eko wene kushirika juu ya bale bote beko na beba bintu bya bafu. Bale unabeba bintu bya bafu, unabeba unafichika. Mungu anesha kushirika juu ya ile. Aniambia kasirani yangu nesha kuwaka juu ya bale bantu. Meubambie bakutubu batubu, bakuacha baache, batubu na kuacha. Tu basove maisha yabo. Mina penda nikwambie ndugu yangu, wewe uliko nabeba bintu ya muntu alisha kufwa, unabeba vile bintu unabikaria. Unabeba vile bintu inakuwa yake yako. Shikia nikwambie. Mina penda tusome Biblia. Kitabu cha Hesabu, Nombre, chapitre 27, verset yake 8. Asema, na utawambia wana wa Israeli ukisema, muntu akikufa naye hana mwana, halafu mutamupa binti yake urithi wake. Na kama yeye hana binti, halafu mutawapa ndugu zake urithi wake. Na kama hana ndugu, halafu mutawapa ndugu za baba yake urithi wake. Na kama baba yake hana ndugu, halafu mutamupa aliye karibu katika jamaa yake urithi wake. Naye ataurithi, na itakuwa amri ya hukumu kwa wana wa Israeli, kama Bwana alivyoagiza Musa. Aba ni batoto ba Zelofahadi balienda kulomba urithi yabo. Balikuwa banamuke pa banamuke ba 5. Baba yabo alikufwa. Sabile wakati banamuke abakuwa na bakonsidere ule muntu ule anapasha beba cha urithi ya baba yake mwako mwanaume. Meaba bo wanajikuta bote ni banamuke. Me abapate urithi ya baba yabo alikufwa. Balienda kwa Musa kufuata ile urithi yabo, droit yabo. Baenda kureklame droit yabo. Baba yetu alikufa mzambi yake, lakini akuzale mtoto mwanaume. Alituzala shi batoto banamuke. Me urithi yetu tunaiomba, tuko nayo bezwa. Batupatie urithi. Musa kubambie hapana ubie ndio. Alikwenda kumkonsulte Mungu. Na Mungu akamwambia Musa, bale babinti beko na sheria. Beko na sheria. Du bintu bya baba yabo. Hakuna mtu anaweza kurithi bintu bya baba yabo, bya baba antanke iko na batoto yake bashima bakia banamuke bakia banaume. Kuanzia pale sheria inashanje. Mungu anamwambia Musa, beko na sheria, uende wapatie urithi ya baba yabo. Na kuanzia sasa sheria inashimama. Ule wote anakufwa. Kama baba anakufwa, anaacha bintu. Kama shikuzale batoto banaume, mupatie mtoto yake mwanamke ule kwako, au banamuke bale bekwako. Kama tena ashikuzale mtoto, mupatie banduku yake, banduku ba baba yake bale beko karibu. Kama bazazi yake beko wajima, banapasha beba vile bintu. Kama tena bazazi yake abanako, bapatie banduku ba baba yake. Kama tena abanako, bapatie bale benye wanakuwa bakaribu, bamujama ba mkizazi. Kama tena bale wote abanako, bapatie hata nduku moya wa karibu sana wa mkizazi yabo, kusema atasema huyu alikuwa kama mtoto wa nkambo kama nani, ndio beko na droit ya kubeba vile bintu. Avant ni batoto yake, bakia banaume, bakia banamuke. Mekintu Mungu anisha kuzunika na kila naria, ni mkuona leo, dunia ya leo na bantu beko mdunia umu,
beko na beba bintu ya muntu anakufwa, bantu bwana kufa kwa accident, singine mwe manjia mtu mamikini fulani fulani, msa zingine mwe bantu baromba mwenda kuteka manjia, accident nafanyika, bale bantu banakufwa, bengine bayakufwa, musha kubeba makuta yabo, musha kubeba mango ya bien, munabeba mavilato ya bien, munabeba matelefone, munakimbia nayo. Ile Mungu ashakuzunika sana, bale bako nabeba makuta, bintu ya bantu washakufwa. Donc Mungu anashakuzunika. Kisha nasema hivi, aba bantu donc bile beko nafanya binesha fika kwangu na mimi nisha kushirika juu yapo. Ndugu yangu, hauwezi kuishi maisha paka ya pianaka bintu ya bafu. Ulikuwa na rafiki yako unajua secret yake yote, mara kufua unabeba bile bintu, unafanya nini? Unafichika. Ile seko na familia yako na batoto, Mungu anakulomba uende katubu, tubu na urudishe bile bintu. Unaweza kuwa unajua secret ya mgonjwa kwa nachunga, anakwambia secret yake yote, anakata roho. Unaona ile secret unafanya nini? Unekaria hapo. Ya ile frango unafanya unafichika kama telefoni unaweka huko. Donc unaenda saa ujue kitu. Mungu anakudai, anakuambia acha ushirika juu yako. Wewe ndio tubu. Kama vile bintu biko kwenda karudisha. Kama ushakubikonsome, tubu na kuacha. Sino Mungu ashakushirika juu ya wale bantu beko na detourner ile mabien ya bafu. Muntu uko na batoto yake, me munapiana bintu byake, batoto beko wako. Biblia iseme vile. Mungu anisha kushirika. Mungu anisha kushirika juu yako. Mungu anashirika juu yako. Bale bantu baliyenga, banayenga baba na mama tuyenge fasha kuikala, banajiprive wote na batoto. Me wakati baba anakufwa, mweba kwa baba mkashimama asema ni bintu ya ndugu yenu. Ndio ni bintu ya ndugu yenu. Ana na batoto. Mwanake bantu bakiri. Banasema hapana, mtu petu shemizi moya, ubia mtu petu kikwembe kimoya, kumsa tufatu sembole tu moya tubebe tu Duni batoto atuwezo bachabi yote. Banabeba tampao. Hii bintu ni batoto. Kuko bantu beko sage. Kuko bantu beko na buluma. Mewa una na buluma. Mufu anakufwa, munekala sasa ifo tubebe manyumba, ifo tubebe bintu ya ndugu yetu, ifo tubebe hivi. Me bibi abakie na batoto mumpepo. Au bwana abakie na batoto mumpepo, tu ndugu yenu alikuwa anatumika. Bale alikuwa anatumika, shakili ya wote wawili ndio ilifanya ijenge ile nyumba, ijenge vile bintu beko nayo. Nyakili wote wawili. Mungu anisha kushirika juu ya hili. Tubuni na mwache. Musipoacha mutaishi mapiko ya Mungu. Mungu ashashirika, tubuni. Wewe unachangaka kinkurimba. Mbila binkurimba bile, muko bantu basha kufwa, me unaya secret ya franga yabo uko nayo ya mingi. Sabila nisha kufwa, hakuna ula riua. Unabebele franga unafanya nini? Unairiti. Unabebele franga beni unairiti. Me bayandrua unabaprive. Mungu anakudai tubu. Ile franga wendo karudishe kufamia ule Mungu. Aliacha batoto, aliacha bibi, aliacha bwana, aliacha batoto kuko familia yake, ndio yuko na droit ya kuria ile franga. Waona na droit kuria kintu kya mufu akupiana antanke iko na batoto beko bajimu. Haona na droit. Ushafanya zambi Mkristo. Sengine wone kalaka ta Mkristo na ubiraka, unaoimbaka, mkadiso nendaka me ujangarie. Na weye ula uyamini Yesu Kristo. Tubu na uamini Yesu kuya Bwana na Mwokozi wako na waache ile manjia. Wakati bantu wanayenga nyumba yao njia batoto yako. Hauwezi kupiana kintu kya muntu weko batoto weko bashimo. Me ile sari zala. Hatuna na droit, hauna na droit. Hauna na droit. Kama tunasikia maandiko ile tunasema, tunasoma hapa tunatoka mkusoma hapa. Hauna na droit. Mweba binkurimba. Munaenda kutuburi wanauliza. Ni nani eko na ndeni ya ndugu yetu? Kimi. Ni nani ule ndugu yetu alibeba ndeni yake alikufa nayo? Pale uteka kilole yule. Ndio bakuripa. Me ile sasa wanauliza nani eko na franga ya ndugu yetu au na kintu ya ndugu yetu? Unabeba kinwa, unaweka mai. Unakunya hapo mai unatoka kinwa na kwenda. Shikia, banta bakujua, banta bakukuone, me ule wa kumbingu eko na kontrole dunia mzima. Ndio ashakukuona. Ndio ashakutuona, anapenda wewe karudishe ile bintu ya ule muntu alikuwa anachanga kinkurimba mu projet ya batoto yake, mu projet ya maisha yake, mu projet ya familia yake. Muonekane ile franga. Wanakuambia Mungu anasema uende karudisha ile makuta, rudisha vile bintu na upate kutubu kisha wache ile njia ina mzuri. Mweba kuba mashop makabini. Musha ya masekre ya bantu makoti.
Juu mwingine leo yako faible. Anakuya kode yake ashiye namuna kuichunga. Unesha kuyua. Ule mtu anakufa. Ushaya kode yake, unayo franga ile ashaweka mkesi yake. Mbona wewe ile franga unaidetourner? Mungu anasema tubuni. Mutubu juu kasirani ya Mungu ishifike pa maisha yenu. Mungu aliniambia mimi nishakushirika. Fikishe message ko bale wana detourner ma bien ya bafu. Bale wana privé ba ya droit yabo ya binta bazazi yabo. Wao kuyenge juu ya nini? Kama ukuyenge ndugu yangu njoo vile. Njoo aina wote watayenga mdunia. Mimi hapana wanafanya ambiance na yako, uko nachunga pale ndugu wako atakufuaka ndio kapiani. Uko nachunga pale mloko wako atakufa kapiani. Uko nachunga pale kama ni mkubwa wako atakufa kapiani. Hapana ile roho ya buloshi. Njoo yako na batoto. Unaweza sema bashi atuko wake, amuko wake, me Jacob alizalisha ba servante ya Lea na servante wa Rachel. Akubaoa, balikuwa ba servante. Me balizana na Jacob. Parmi wale batoto wote balizana bale. Donc balikuwa na droit kubintu ya Yakobo parce que njo baba yabo, njo damu yake. Hakuna mambo kusema Gadi ni wa nani, Naftali ni wa fulani, fulani wa fulani. Donc bote walitoka mkifuni kanini kia Yakobo. Ni damu ya Yakobo, beko na droit kumari ya baba yabo. Tuache buishi, tuache tamaa. Juili wanafikisha muntu kuni tamaa. Hawezi utamania kila ukutumikie. Kama unatamani kuuza nyumba, tumika na nguvu na jasho yako uze nyumba. Kama unatamani kuwa na telefone ya bei, tumika na jasho yako uze telefone ya bei. Na maneno hii ninapenda ushike message, ni message inatoka kwa Mungu, nifikishe kudunia yote mjimu. Dunia yote mjimu. Kama unaifuata na we partage. Wakati utaifuata pa YouTube na we beba upartage. Ni message inapaswa ifikie dunia yote mzima. Sabla hatuna posibilita kupita huku kwa makanisa wapi, tunapeleka pa YouTube. Kama unaipata na weye partager. Kama unajua sasa mimi naipata message vraiment iko ya maana sana, na wewe fanya nini? Partager, tufanye kazi ya Mungu pamoja na wewe. Mimi nitaisha na verset chapitre ya Ezekiel 33 verset 7. Ni ile Mungu alinipatiaka juu ya kupeleka message. Ikiwa kwa muntu, ikiwa kwa taifa ya Mungu, ifo nifikishe ile message. Asa mwana wa muntu, mimi nakuweka kama sentinel pa mlango ya Israeli. Shikia maonyo kutoka kwangu na ubafikishie maonyo yabo. Kama mimi nakwambia sema ambia muovu aache njia kunafanya, hii dhambi kunafanya aache. Wewe kama usemi, ule muovu anaendelea kufanya bule bubaya, anakufa mwile bubaya. Maana yake mimi nitadai damu yake kwako. Lakini kama unaambia muovu acha hii njia, na yeye ashiache, atakufa mwile dhambi, na wakati anakufa mwile dhambi, wewe unasove nafsi yako, lakini damu yake itakuwa pa kichwa kyake. Mwe baba na mama, bintu vya kaka, bintu ya mloko yetu, bintu ya ndugu yetu, unatoka na kumkini, unatoka na kule ulikuwa sasa mkubwa alikufa nikatia ni bintu arizala, hauna na droit kubipiana. Soma ile nombre, kitabu kia nombre, Hesabu 27, uanze mu verset premier ufike ti kumwisho, tushikie. Hauna na droit kupiana bintu ya ndugu yako, antange ndugu yako angali mshia aisha kufa ile saa alizala watoto. Mwenye mtu kama anakufa banamleta bibi, analeta wake mtoto, analeta wake mtoto. Banduku bale beko na akili, bale beko na mapendo, beko na souci na affection. Unasikia banekala saa pana, kila bibi hapa ifaa pate ka pare yake jua watoto yake. Jua watoto ni banduku yetu. Me alizala na huyu, alizala na huyu, alizala na huyu. Me watoto beko na droit, me onda kupinyira watoto aseme watu kwa wake. Uko muishi. Na ile buishi bako Mungu ashakushirika. Bale watoto beko na droit ya kupiana bintu baba yao. Kumbe hii message kufikie, tosha tamaa. Kama unapenda kintu, unapenda nyumba, unapenda frango, unapenda nini, tumika mjasho yako, Mungu atakusaidia. Na wewe tumika mavantaja batoto yako. Hauwezi kuacha batoto bawili wao nahangaika, na kile kintu wanapasha kilipasha kibasaidie, unatosha unapatia wako. Mnabeba nyumba mnaikala, inakuwa yenu. Na baba anakuwa baloshi. Shikani kwambie kasirani ya Mungu, ule kuna kontrole mu dunia yote, inesha kushomba maisha yako. Banta bakujua kile uko nafanya, me Mungu alikijua. Intention yako nipeleka kwa bantu wanaangalia sasa hivi kweli, me Mungu ana intention yako iko mubaya. Na napenda kuambia tubu na waache na urudishe vile bintu kwa yandrua. Na urudishe vile bintu kufami ya ule mtu alikufa.
sino kasirani ya Mungu au mapiko ya Mungu, fimbo ya Mungu itashuka pa maisha yako. Utatafuta baloja utabapata, utenda kwa mifumu hakuna jibu, utenda kwa Mungu jibu yako ni pako na tubu kufungula sekre na kurudishia bayan droit yako. Usipofanya ile, ujua sema kolere ya Mungu hautaikimbia, mapiko ya bantu utaikimbia. Juu Mungu utitana kwa Mungu atakuproteger. Me kama Mungu anakupika mwi dunia, hakuna fashi utakimbilia. Kumbe tuongope Mungu na tuache vile tuko nafanya. Mungu akubariki.